So, good morning guys. Tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Python. Okay. So, first step, punta tayong Google. Yan, Google. Tapos, search na lang Tony. Yan, Tony. Tapos, punta kayo dito. Tapos, pagkatapos nyan, punta kayo dito, Windows. Huwag nyo i-click yan ha. Tapos, ito ang i-download natin. Ito ang kailangan natin. 3.10. Ito. Click nyo lang yan. Nagda-download na. Lang. Pantayin lang natin yan. Wait lang guys. Matagal pa ata ito. Ito na lang. Pagkatapos nyan, open nyo lang yan. Open guys. Yan, open nyo lang yan ha. Wait lang natin. Install. Next lang natin yan. Next. Tapos yan, basahin natin yan. Yan ang basahin nyo yan. Tapos, next. Next lang. Next. Tapos install. Yan. Wait lang natin yan. Medyo matagal. Kasi mabagal yung laptop ko guys. Finish nyo lang yan guys. Okay. So yun. Punta ka dito sa search. Wait lang. Naglalag guys. Wait lang. Tapos ito, Tony. So yun guys, na-try natin yung